Bendeniz çok teşekkür ediyorum. Je vous remercie beaucoup. Herkese, ekran başındaki herkese en samimi, en kalbi sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Et j'adresse mon amour et mes respects les plus cordiaux, les plus sincères à tous ceux qui nous écoutent. Bu güzel buluşmamıza vesile olan tüm Kadınlar Derneği Başkanı Sayın Huda Saygıderik Hanımefendiye ve sevgili Umaya Hanımefendiye ve bu programa emeği geçen herkese en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Et j'adresse tout particulièrement mes remerciements cordiaux à tous ceux qui ont œuvré pour que cette rencontre puisse avoir lieu, aux membres de All Ladies League, à Madame Houda, à Madame Oumaya, pour avoir permis cette rencontre. Hiçbir buluşma, hiçbir konuşma, hele de hususen hak için, Allah için oluyorsa boş ve sebepsiz değildir. Aucune rencontre qui ait lieu, et surtout lorsque cette rencontre se fédère autour de Dieu, n'est vain. Ben inanıyorum ki bu birlikteliğin, bu sohbetin çok kıymetli manevi derinlikleri de var. Et j'ai la ferme conviction qu'il y a des profondeurs insondables dans cette rencontre spirituelle qui est la nôtre. Ve diliyorum ki bu buluşma, bu kavuşma, bu tanışma son nefesimize kadar kardeşçe, dostça en iyi şekilde devam etsin inşallah. Et je forme le vœu que cette rencontre qui est la nôtre, que cette connaissance réciproque mutuelle qui nous unit puisse perdurer dans le temps. Az evvel de anlaşıldığı gibi bugünkü naçizane sohbetimizin genel başlığı Hz. Mevlana'nın kadınla ilgili temel düşünceleri olarak belirlenmiştir. Comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, le thème de notre entretien spirituel d'aujourd'hui porte sur la pensée fondamentale de Rumi sur la femme. Çok teşekkürler. Çok güzel bir başlık. Nous vous remercions pour ce choix parce qu'il s'agit d'un très beau thème. Fakat şu da bir hakikat ki Hazreti Mevlana ve benzeri büyük velilerin, Allah dostlarının kendilerine ait özel, şahsi düşünceleri, kanaatleri olmaz. Daha doğrusu olamaz. Cela dit, en vérité, les hommes de Dieu, les grands saints tels que Mevlana, n'ont pas de pensée ou de conviction personnelle, ou plus exactement, ils ne peuvent pas en avoir. Çünkü böylesine büyük insanlar her şeyi yüce yaratıcı ile görürler. Yüce yaratıcı ile bilirler. Car ces êtres éminents voient et conçoivent toutes choses à l'aune du Créateur suprême. Bu sebeple de tüm düşünceleri ve tüm kanaatleri de Kur'an-ı Kerim hükümlerine, Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifine veya bir sünnet-i şerifine dayanır. C'est pourquoi toutes leurs pensées et convictions s'enracinent dans les commandements coraniques et dans la tradition du prophète. Özellikle de Hazreti Mevlana'nın tüm sözleri Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi veya bir sünnetten ilhamını alır. Bu bir hakikattir. Et en particulier, toutes les paroles de Rumi s'inspirent du Coran ou d'une tradition du prophète. Kendisi bu durumu bir rubaisinde şöyle ifade eder. Il exprime cette situation dans l'un de ses quatrains de la manière suivante. Ben Kur'an'ın kulu kölesi, Hazreti Muhammed'in bastığı yerin toprağıyım. Je suis l'esclave du Coran. Je suis la poussière sous les pas de Muhammad. Kim benim sözlerimden bunların dışında bir şey anlar ve naklederse bu sözden de
nakleden kişiden de bıkmışım, usanmışım. Et si quelqu'un interprète mes paroles d'une autre manière et les véhicule, je présenterai mes doléances pour cette parole. Yani bu sözlerden de, bu sözleri söyleyenden de rahatsızım, şikayetçiyim. C'est-à-dire que je vais présenter mes griefs pour cette parole, mais également contre la personne qui a prononcé cette parole. Elbette her konuda olduğu gibi Hazreti Mevlana'nın eserlerinde kadınla ilgili birçok konuyu veya farklı beyitleri görmek mümkün. Bien sûr, on peut trouver dans l'œuvre de Mevlana, de Rumi, maintes thématiques oudistiques ayant trait à la femme. Fakat Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'yi daha iyi anlayabilmek için öncelikle İslamiyet'te kadının yeri nedir? Bunu bir anlamak lazım. Mais si l'on veut mieux comprendre quelle est la pensée de Rumi, il faut aussi au préalable se demander quelle est la place de la femme dans l'islam. Onun için kısaca da olsa İslamiyet'te kadının yeri nedir? Bunu bir gözden geçirmek gerektiğine inanıyorum. Et je crois donc qu'il est nécessaire qu'on puisse, ne serait-ce que brièvement, aborder ce point ensemble. Çünkü bizler İslamiyet'le birlikte kadına verilen değeri ne yazık ki yeterince bilmiyoruz. Bu bir gerçek. Car, hélas, nous ne connaissons pas suffisamment la valeur que l'islam accorde à la femme. C'est une réalité indéniable. Adem ile Havva'nın yaratılmasıyla başlayan o günden beri de tüm toplumlar ve medeniyetler arasında her zaman canlı kalan kadın konusu her devirde ve her toplumda konuşulup tartışılmıştır. La question de la place de la femme dans la société, qui a commencé avec la création d'Adam et d'Ève, et qui est restée toujours vivace depuis ce jour au sein de toutes les religions et civilisations, a constamment été débattue. Ne yazıktır ki 1400 sene sonra bile günümüzde İslamiyet'te kadının yerini ve toplumdaki statüsünü tam ve doğru olarak anlamak mümkün olmamıştır. Hélas, même après 1400 ans, il n'a pas été possible de comprendre pleinement et avec justesse le regard que porte l'islam sur la femme et son statut au sein de la société. Özellikle de İslamiyet'in kadına hiç değer vermediği, kadını hep ikinci planda ve sosyal hayatın dışında tuttuğu düşüncesi her zaman öne geçmiştir. Et en particulier, la conception selon laquelle l'islam ne donne pas à la femme sa juste valeur, qu'il l'exclut de la vie sociale et des responsabilités spirituelles, a toujours prévalu. Bu gerçeği araştırmadan ön yargılı olarak düşünmenin bir neticesidir. Cela résulte de préjugés qu'on a en la matière et d'une insuffisance de réflexion. İslamiyet'ten önce kadının toplumdaki yerini, aile içindeki konumunu biraz anlayabilirsek, Müslüman kadınının yeri ve değeri daha iyi anlaşılacaktır. Si nous arrivons à comprendre un tant soit peu la place de la femme dans la société et dans la famille, dans les civilisations pré-islamiques, nous serons alors à même de mieux appréhender quelle est la valeur de la femme musulmane. Biz Müslüman toplum olarak İslamiyet'te kadının yerini bilmek zorundayız. Nous sommes, en tant que société musulmane, tenus de connaître quelle est cette valeur de la femme, quelle est sa place dans la société musulmane. Onun için bu konulara giriyorum. Et c'est pour ça que j'aborde ces sujets. Çünkü yeterince bilinmediğine inanıyorum. Car j'ai la ferme conviction qu'il y a une insuffisance de connaissances sur ce sujet. Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse kısaca. Pour ne prendre que quelques petits exemples.
İslamiyet'ten önce Mısırlılarda, Japonlarda, Brehmenlerde, İranlılarda, Rumlarda, eski Roma, Çin ve İsrail hukukunda kadının hiçbir hak ve hukuku yoktu. Avant l'avènement de l'islam, les filles n'avaient, pour ainsi dire, aucune valeur chez les Égyptiens, chez les Japonais, chez les Hindous, chez les Iraniens. Il en était de même à Byzance, mais aussi dans le droit antique romain, chinois et hébraïque. Ayrıca Yahudi ve Hristiyan inanışında da kadının hiçbir değeri yoktu. Et il en était également de même dans la foi judéo-chrétienne. Hepinizin bildiği gibi Arap kültüründe ise kız çocukları aileye büyük bir yük kabul edildiği için doğar doğmaz diri diri toprağa gömülürdü. Nous savons tous que dans la culture arabe pré-islamique, les filles étaient enterrées vivantes dès qu'elles étaient nées, sous prétexte qu'elles constituaient un lourd fardeau pour leur famille. İslamiyet'ten önce kadının çok az bir bölümü hariç gerisi köle olarak alınıp satılırdı. Bir eşya gibiydi. Et avant l'avènement de l'islam, hormis une toute petite minorité de femmes, ces femmes étaient vendues comme des esclaves, comme une vulgaire marchandise dans des marchés. İslamiyet'le birlikte ilk defa kadın kölelikten kurtuldu ve kendisine özgürlüğü bağışlandı. İlk defa. L'islam délivra la femme pour la première fois de l'esclavage et lui octroya sa liberté. Daha evvel evlilik konusunda hiçbir hakka ve hukuka sahip olmayan kadın bu konuda da özgür bırakıldı. Alors que la femme n'avait auparavant aucune voix au chapitre en matière de décision de mariage, là encore, une liberté lui fut accordée. Evlilikte ilk defa kadının da fikri alınması kabul edildi. Et pour la première fois, son point de vue a été pris en considération dans la décision du mariage. Ve yine ilk defa kadına arzu ettiği takdirde boşanma ve nafaka alma hakkı verildi. Et à nouveau, pour la première fois, si telle était sa volonté, un droit au divorce et à une pension alimentaire lui furent accordés. Daha evvel boşanma hakkı sadece erkeğe ait olup kadına hiçbir hak ve hukuk tanınmazdı. Auparavant, l'homme seul avait ce droit au divorce, tandis que la femme était privée entièrement de ce droit. Aile ne kadar zengin olursa olsun miras sadece eli silah tutan erkeğe verilirdi. Et quelle que soit la fortune de la famille, seuls les hommes capables de manier les armes avaient le droit d'hériter. İslamiyetle birlikte ilk defa kadınlar mirasa dahil edildi. Evlenecek kadınlara mehr hakkı verildi. Drahoma da kaldırıldı. Et avec l'islam, le droit à l'héritage fut accordé pour la première fois à la femme et pour des femmes qui se destinent au mariage, une dot a été accordée à travers la notion de douer et le dot que devait apporter la femme pour se marier a été aboli. Yani İslamiyet'ten önce evlenecek kızlar erkeğe yüklü miktarda para, mal veya herhangi bir servet bağışlamak zorundaydı. En d'autres termes, avant l'islam, la future mariée devait donner à son époux une forte somme d'argent, des biens ou toute autre chose ayant une valeur pécuniaire. İslamiyet bunu kaldırarak tam tersi bir uygulamaya geçti. Et l'islam a aboli cette pratique et plus encore a instauré une pratique diamétralement opposée. Kadın evlendiği erkeğe mal, para bağışlamak yerine erkek evleneceği eşine mehr adı altında onun sosyal hayatını, geleceğini garanti altına alacak herhangi bir mal veya para vermekle yükümlü tutuldu. Et au lieu d'imposer à la femme cette obligation de donner un pécule ou des biens, c'est désormais le futur époux
qui est tenu de donner à la future mariée un pécule ou des biens appelés douer est destiné à sécuriser l'avenir matériel de la femme. Kadının isteği dışında zoraki çalıştırma yasaklandı. Le travail forcé de la femme contre son gré fut proscrit. Evin maddi giderlerini karşılama, yani tüm maddi sorumluluk tümüyle erkeğe verildi. La responsabilité matérielle, celle de subvenir aux besoins du ménage, a été entièrement dévolue à l'homme. İslam hukukuna göre kadın isterse çalışabilir ve arzu ederse kazandığı parayı ailesiyle paylaşır. En vertu du droit islamique, la femme, si elle le souhaite, peut travailler et si elle le souhaite, partager ses revenus avec sa famille. İslam hukukuna göre kadın kendi isteği dışında çalışmaya zorlanamaz. İstemiyorsa çocuğunu dahi emzirmek zorunda değildir. Et en vertu de ce droit islamique, donc une femme ne peut pas être contrainte de travailler et si elle n'y consent pas, elle n'est même pas tenue d'allaiter son enfant. Bu gerçekten çok önemlidir hanımefendiler. Et ça, c'est un point majeur, mesdames. Bir Müslüman kadın kendi isteği olmadan kendi bebeğini dahi emzirmek zorunda değildir. Bu nasıl bir yüksek hak ve hukuktur? Et considérer, prêter attention au fait qu'une femme musulmane, si elle n'y consent pas, si elle ne donne pas son agrément, ne peut pas être obligée d'allaiter même son enfant. Quelle valeur, quel droit réservé à la femme, quel statut. Bir kadına bundan daha büyük nasıl bir hak, hukuk verilebilir? Quel droit plus élevé que cela peut être accordé à une femme? Bu konu Bakara suresi 233'te okursanız göreceksiniz. Il suffit pour vous en convaincre d'examiner le verset 233 de la sourate La Vache. Yani bir zamanlar köle gibi satılan kadın öyle bir an geliyor ki İslamiyetle kadın istemezse zorlama çocuğunu bile emziremez diye bir emir geliyor. Et donc, vous voyez que, alors qu'elle était auparavant vendue comme une vulgaire marchandise sur les marchés, désormais avec l'avènement de l'islam, si la femme n'y consent pas, n'y consent point, elle ne peut même pas être forcée d'allaiter son enfant. Hristiyan ve Musevi anlayışına göre Adem annemiz Havva yüzünden cennetten kovulmuştur. Selon la croyance judéo-chrétienne, Adam fut chassé du paradis à cause d'Ève. Havva anamız yüzünden Adem Aleyhisselam'ın cennetten kovulduğu düşünüldüğü için her zaman kadına şeytan ve günahkar gözüyle bakılmıştır. Et en conséquence, la femme fut toujours considérée comme une pécheresse et une créature démoniaque. Bu düşünce kesinlikle İslamiyet'te yoktur. Une telle conception n'existe nullement au sein de l'islam. Adem Aleyhisselam'ın cennetten yeryüzüne inmesine çok daha farklı bakılır. Asla Havva annemiz suçlanmaz. La venue d'Adam sur terre est considérée d'un tout autre point de vue et la culpabilité n'est aucunement imputée à Ève. Dolayısıyla da İslamiyet'te kadına suçlu veya şeytan gözüyle bakılmaz. Et en conséquence, la femme n'est pas considérée au sein de l'islam comme fautive et comme étant une créature démoniaque. Hristiyan kadını İngiltere'de 1547 yılında İncil'e el sürebilme hakkını elde etmiştir. Dikkat buyurun, 1547 yılında. Prêtez attention au fait que les femmes chrétiennes n'ont obtenu le droit de toucher l'Évangile, leur livre sacré, qu'en 1547. Halbuki ondan neredeyse 1000 sene evvel Kur'an-ı Kerim bir kadına emanet edilmiştir. Alors que le Coran fut confié pratiquement 1000 ans auparavant à une femme. Daha İslamiyet gelir gelmez Kur'an-ı Kerim nüshalarının korunması
Hazreti Ömer Efendimizin kızı Hafsa Sultan'a emanet edildiği gibi Kur'an-ı Kerim'i ezberleme, hadisi şerifleri yazma görevleri erkeklerle birlikte kadınlara da verilmiştir. Ainsi, dès l'avènement de l'islam, les copies écrites du Coran furent confiées à la fille d'Omar Hafsa. Et la responsabilité de mémoriser par cœur le Coran et de consigner par écrit les hadiths fut dévolue conjointement aux hommes et aux femmes. Yani İslamiyet'ten önce hiçbir değeri olmayan kadın Et cette femme qui n'avait aucune valeur avant l'islam birdenbire statüsü yükseliyor. voit son statut s'élever brusquement. Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim bir hanımefendiye emanet ediliyor. Hafsa Sultan. Et le Coran, qui est la parole divine, la manifestation de la parole divine, est confié à une femme, la sultane Hafsa. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim önce çeşitli nesnelerin üzerine yazıldı, sonra kitap şekline getirdi. İşte bu çeşitli nesnelerin üzerine yatılan nüshalar Hazreti Hafsa Sultan tarafından korunmuştur. Onlarca yıl, yani bir erkeğe değil bir kadına emanet edilmiştir Kur'an. Comme vous le savez, avant que le Coran prenne sa forme actuelle de livre compilé, les versets étaient écrits sur différents supports, sur différents objets, et ces exemplaires, ces supports ont tous été confiés à une femme, à Hafsa. Bir kadına bundan daha büyük manevi bir statü nasıl verilebilirdi? Comment peut-on concevoir de donner un statut spirituel plus élevé à une femme? Diğer inanışlarda kadın kirli, günahkar bir varlık olarak kabul edilip İncil'e dahi el süremezken bu tarihten 800 sene önce Seyyideti Nefise isimli yüce bir hanım büyük mezhep imamlarından İmam Şafi'ye hocalık yapıyordu. Tandis que dans les autres croyances, la femme était considérée comme un être impur, qu'elle ne pouvait même pas toucher l'évangile, leur propre livre sacré. 800 ans auparavant, une femme éminente nommée Al-Saïda Nafissa fut le guide spirituel de l'imam Shafi, c'est-à-dire un des fondateurs d'une école juridique sunnite dans l'islam. Bildiğiniz gibi İmam Şafi 4 büyük mezhep imamından biridir. Önemli bir şahsiyettir İslam alemi için. Comme vous le savez, l'imam Shafi est une personnalité éminente au sein de l'islam, un des fondateurs des 4 écoles juridiques. Ama İmam Şafi'nin en kıymetli hocası Seyyideti Nefise'dir. Mais son guide spirituel fut El-Saïda Nafissa. Seyyideti Nefise'den birçok ilim öğrenmiştir İmam Şafii. Et l'imam Shafi a tiré profit de sa science, de cette femme, sur un grand nombre de sujets. Ve cenazesinde de Seyyideti Nefise'nin hazır bulunmasını vasiyet etmiştir. Et il a posé comme testament que Saïda Nafissa soit présent dans son enterrement. Ayrıca yine diğer inanışlarda kadına şeytan ve günahkar gözüyle bakıldığı yıllardan yüzlerce sene önce Kurtubalı Fatıma isminde yüce bir kadın Muhyiddin İbni Arabi gibi büyük veliye hocalık yapıyordu. De même, alors que dans d'autres croyances, la femme était considérée comme une créature démoniaque, plusieurs siècles auparavant, une femme appelée Fatima de Cordoue fut le maître spirituel d'un grand saint tel que Ibn Arabi. Ve yine farklı inanışlardaki kadınlar kendi inandığı dinin mabedine giremezken aynı tarihte Müslüman kadınlar cami, mescit, han, hamam yaptırıyordu. Et de même, alors que dans les autres croyances, les femmes ne pouvaient même pas accéder au temple de leur propre religion, les femmes musulmanes faisaient à la même époque ériger des mosquées et des lieux de prière. İstanbul'daki birçok büyük camiler, hastahaneler, iş merkezleri, köprüler, çok büyük kültür merkezleri,
bundan 500-600 sene önce kadınlar tarafından yaptırılmıştır. Mümkün olsa da bunları tek tek anlatsam size. Ainsi, maintes grandes mosquées d'Istanbul, par exemple, d'hospices, de ponts, de centres d'affaires, de centres culturels, sont des édifices que des femmes ont fait ériger 500, 600 ans auparavant. Si nous avions un peu de temps, je pourrais le développer. Yani bir Müslüman kadın daha İslamiyet gelir gelmez Kur'an emanet edildi. Et donc, dès l'avènement de l'islam, le Coran est confié à une femme. Diğer kadınlar İncil'e dahi el süremezken, kendi mabetlerine gidemezken Müslüman kadınlar bir mezhep imamına hocalık yaptı. Muhittin İbn Arabi gibi büyük bir veliye hocalık yaptı. Alors que les femmes des autres croyances ne pouvaient pas accéder à leur temple, ni même toucher leurs livres sacrés, les femmes, dans la même époque musulmane, étaient des maîtres spirituels d'imams fondateurs d'une école juridique ou de grands saints comme Ibn Arabi. Diğer kadınlar kendi mabetlerine gidemezken Müslüman kadınlar camiler, mescitler yaptırdı. Alors que ces femmes des autres croyances ne pouvaient pas aller dans leur propre temple, les femmes musulmanes ont fait construire, ont fait bâtir des mosquées et des lieux de prière. İşte bunları yeterli derecede anlayabilirsek Cenab-ı Allah'ın yarattığı kulu erkekten ayrı görmediği de anlaşılacaktır. Et si nous parvenons à comprendre ce point, nous serons alors en mesure de comprendre que Dieu qui crée ses serviteurs ne fait aucune distinction entre l'homme et la femme. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin türbe-i şerifi dünyada en çok ziyaret edilen yerlerden biridir. Le mausolée de Rumi est un des lieux les plus visités du monde. Hazreti Mevlana'yı ve onun türbesini dünyadaki birçok insan bilir. Et un grand nombre de personnes connaissent l'existence de ce mausolée. Ama çok az insan bilir. O türbeyi bir kadın yaptırmıştır. Mais très peu de gens savent que celle qui a fait ériger ce mausolée est en réalité une femme. Gerçekten de öyle. O Hazreti Mevlana'nın meşhur Kubbe-i Hadrası ve Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin o meşhur türbe-i şerifi Gürcü Hatun tarafından yaptırılmıştır. Bir kadın yaptırmıştır. Et véritablement, cette coupole verte qui fait la célébrité de ce mausolée de Rumi a été réalisée grâce aux ordres de Gürcü Hatun à l'époque. Gürcü Hatun, Gürcistan prensesidir. Et cette Gürcü Hatun est une princesse géorgienne. Ve Hazreti Mevlana'nın da mürididir, manevi kızıdır. Et une disciple, une fille spirituelle de Rumi. Ve bu prenses her şeyi bırakmış, Hazreti Mevlana'ya mürit olmuştur. Et cette princesse géorgienne a laissé derrière elle le monde entier pour devenir disciple de Rumi. Hazreti Mevlana'ya en çok hizmet eden hanımlardan biridir. Elle fait partie d'une des femmes qui a le plus œuvré au service de Rumi. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hakk'a göçünce işte bu sevgili müridi, bu çok kıymetli hanımefendi Gürcü Hatun şu anki Hazreti Mevlana'nın türbe-i şerifini yaptırmıştır. Et lorsque Rumi a rejoint Dieu, cette princesse géorgienne a fait alors bâtir, ériger le mausolée tel que nous le connaissons actuellement dans sa forme actuelle. Ve şu an Hazreti Mevlana'nın bilinen bazı resimleri vardır. Il y a aussi certaines images connues, célèbres de Rumi. Ve derler ki o resimleri de Gürcü Hatun Avrupa'dan bir ressam getirerek yaptırmıştır. Et on nous dit que ces peintures ont été réalisées par des peintres
grâce à cette princesse géorgienne qui a fait appeler des peintres occidentaux. Hazreti Mevlana deyince herkesin aklına Konya'daki o yeşil kubbe gelir. Quand on dit Rumi, on pense tout de suite instantanément à cette coupole verte à Konya. İşte o yeşil kubbe bir hanımın aşkının işaretidir. Et cette coupole verte est la manifestation de l'amour d'une femme. Ve tabii ki Hazreti Mevlana büyük bir velidir ama aynı zamanda da bir babadır. Bien sûr, Rumi est un saint, mais il était aussi, dans le même temps, un père. Babadır. Hazreti Mevlana'yı günümüzde, yani Hazreti Mevlana'dan günümüzde Hazreti Mevlana'yı Mevlana olarak temsil eden bir kişi vardır. Sultan Veled Hazretleri. Et il y a un enfant parmi de Rumi qui représente de la meilleure façon Rumi, Sultan Veled. Sultan Veled Hazreti Mevlana'nın büyük oğludur. Et Sultan Veled était le fils aîné de Rumi. Ve bir yerde şöyle der Mevlana. Et dans un passage, Rumi dit: Benim bu dünyaya gelişim Sultan Veled'in doğması içindir. Ma venue en ce monde, c'est pour donner naissance à Sultan Veled. Yani Hazreti Mevlana ben bu dünyaya Sultan Veled için geldim demiştir. Et il nous dit qu'il est venu dans ce monde pour donner naissance à Sultan Veled. Başka bir yerde de şöyle der. Zahir ve batın bana en çok benzeyen Sultan Veled'dir. Il dit dans un autre passage que celui qui lui ressemble le plus, intérieurement, extérieurement, c'est Sultan Veled. Şems-i Tebrizi de şöyle buyurmuştur. Et Shams de Tabriz a dit: Ben bütün sırrımı Sultan Veled'e verdim. J'ai livré l'ensemble de mes mystères à Sultan Veled. Başımı da Hazreti Mevlana'ya verdim. Et j'ai donné ma tête en offrande à Rumi. Yani Sultan Veled, Hazreti Mevlana'nın göz bebeği. Donc Sultan Veled est la pupille, la prunelle des yeux de Rumi. Şems-i Tebrizi'nin de bütün manevi sırrını taşıyan büyük bir velidir. Et un grand saint en même temps, dépositaire des secrets d'un saint comme Shams de Tabriz. Hazreti Mevlana'nın maddi ve manevi yolu, soyu, ilmi, irfanı Sultan Veled'den günümüze ulaşmıştır. Et toute la science, la connaissance ésotérique provenant de Rumi nous est parvenue aujourd'hui grâce à Sultan Veled. Yani Sultan Veled Hazreti Mevlana için çok özeldir. Donc pour Rumi, aux yeux de Rumi, Sultan Veled est un être spécial. İşte bu kadar kıymetli oğlunu evlendirmiş Hazreti Mevlana. Et Rumi, cet être spécial, son fils, sa prunelle des yeux, il le maria. Bir gün gelinini ziyarete gitmiş oğlunun evine. Un jour, il va rendre visite à sa belle-fille dans leur maison. Gelinini biraz üzgün görmüş. Et il vit alors que sa belle-fille était un peu triste. Üzgün görmüş ama onun yanında ona bir şey söyleyememiş. Mais d'un autre côté, face à elle, il ne put dire quoi que ce soit. Eve gelmiş ve gelinine bir mektup yazmış. Puis il revint dans sa demeure et écrivit une lettre à sa belle-fille. Nasıl muhteşem bir mektup. Une lettre sublime. Vaktimiz olsa hepsini okumak isterdim. Si nous en avions le temps, j'aurais voulu prendre lecture de l'ensemble de la lettre. Ama size özetlemek istiyorum. Je souhaite néanmoins résumer cette lettre. Yani Hazreti Mevlana'nın bir kadına verdiği değeri anlamak için. Afin de mieux comprendre la valeur qu'accordait Rumi à la femme. O mektuba şöyle başlıyor.
Il commence sa lettre ainsi. Gözümün nuru, gönlümün ışığı. La lumière de mes yeux, la lumière de mon cœur. Benim gözümün nuru olduğu gibi dünyanın da nuru, dünyanın da aydınlığı. De même que tu es la lumière de mes yeux, tu es aussi la clarté, la lumière du monde. Kıymetli evladımı biraz üzgün gördüm. J'ai vu que cette personne est un peu triste. Benim kızım niye üzülmüş acaba? Pourquoi ma fille est-elle ainsi attristée? Neye üzüldüyse çekinmesin, bana, babasına söylesin. Et quelle que soit la raison de cette tristesse, qu'elle n'ait crainte et s'ouvre à moi pour m'exposer les raisons de cette tristesse. Allah'ın izin verdiği ölçüde kızıma yardımcı olmaktan, ona destek olmaktan başka hiçbir şey yapmam. Et dans la mesure des moyens qui me sont accordés par Dieu, j'emploierai tous ces moyens pour aider cette fille. Eğer ki benim oğlum Sultan Veled dahi seni üzdüyse, Si même mon fils Sultan Veled est à l'origine de ta tristesse, ben ondan sevgimi çeker alırım. je prendrai alors mon amour, l'amour que je lui donne, Onu sevmem bir daha. et je ne l'aimerai plus. Bana selam verse selamını almam. Et s'il me salue, je ne lui répondrai pas. Ölürsem cenazeme de gelmesin. Et si je rejoins Dieu, qu'il ne vienne pas à mon enterrement. Bu benim oğlum Sultan Veled için de geçerlidir. Bu hüküm herkes için geçerlidir. Cela vaut à la fois pour mon fils Sultan Veled, mais également pour toute autre personne. Bakın, bunları söylemeden önce Sultan Veled'in Hazreti Mevlana yanında ne kadar büyük ve kıymetli olduğunu anlattım. Bunun için anlattım. Donc, prêtez attention au fait que je vous avais au préalable raconté quelle était la valeur de Sultan Veled aux yeux de Rumi. Je l'ai fait pour cette raison. Sultan Veled Şems-i Tebrizi ile eş değerdedir Hazreti Mevlana'nın yanında. Pour Rumi, Sultan Veled a une valeur équivalente à Shams de Tabriz. Ama buna rağmen diyor ki, oğlum seni üzdüyse onu sevmem, selamını almam, ölürsem mezarıma gelmesin. Et en dépit de tout ça, il nous dit que si son fils est à l'origine de sa tristesse, de sa belle-fille, qu'il ne l'aimerait plus, qu'il ne le saluerait plus et qu'il ne l'accepterait pas à son enterrement. Yani bir hanımefendinin gönlündeki bir üzüntüden o kadar etkilenmiştir ki gerekirse Sultan Veled de olsa onu elimin tersiyle iterim, senin yanındayım diyecek kadar bir kadına değer vermiştir. Et il fut alors tellement impressionné et affecté par cette tristesse de cette jeune fille qu'il était prêt même à éloigner son fils d'un revers de la main. Ve yaşadığı dönemde hep kadın müritlerinin toplantısına katılmış. Et au cours de sa vie, il a toujours assisté à des entretiens spirituels de ses disciples femmes. Onların sema meclislerine, kadınların zikir meclislerine katılmış. Il a participé aux assemblées de dhikr, d'invocation de Dieu et de sama de ses disciples femmes. Hazreti Mevlana'nın kadınlar meclisine geldiği, kadınların da Hazreti Mevlana'nın başına güller serptiği menkıbe kitaplarında yazar. Et on raconte dans les livres sur les légendes à propos de Rumi que Rumi participait aux assemblées de ses disciples femmes et que ces dernières lui lançaient des roses sur sa tête. Cenab-ı Hakk'ın yanında ne kadın vardır ne erkek. Aux yeux de Dieu, il n'y a ni homme ni femme. Cenab-ı Hakk'ın yanında eşref-i mahlukat olan insan vardır. Mais il y a l'être ennobli qu'est l'être humain. Allah kullarını iki görmemiş. Dieu ne voit pas de dualité parmi ses serviteurs.
Az evvel arz ettiğim gibi İslam da kadını erkekten ayrı görmemiş. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'islam non plus ne fait pas cette distinction. Dolayısıyla ne Allah kadınla erkek ayrımı yapmış, ne Peygamber Efendimiz kadın erkek ayrımı yapmış. Et donc, ni Dieu ni le prophète n'ont fait une telle distinction entre l'homme et la femme. Dolayısıyla Hazreti Mevlana da kadın erkek ayrımı yapmamış, ikiliye düşmemiş. Et il s'ensuit alors que Rumi non plus n'a pas fait cette distinction pour tomber dans le piège de la dualité. Zaten Rabbini bilen, İslam'ı gerçek manada bilen herkes İslamiyet'te dualite olmadığını bilir. Et de toute manière, au demeurant, celui qui connaît son Seigneur et celui qui connaît la véritable nature de l'islam sait qu'il n'y a pas de place à la dualité. Hucurat suresi 13. ayette şöyle geçer. Et dans la sourate Les appartements privés, verset 13, il est dit: Biz sizi bir erkekle dişiden yarattık. Ô vous, les hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle. Yani da ey insanlar, Ô vous, les hommes, doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. en vérité, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi çeşitli kavimlere, kabile ve milletlere ayırdık. Nous vous avons constitués en peuple et en tribus pour que vous vous connaissiez mutuellement. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, ona en yakın olanınızdır. Et le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est celui qui est le plus proche de Dieu. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. Dieu est celui qui sait et qui est bien informé. Görüldüğü üzere Cenab-ı Allah benim yanımda en kıymetli olanınız takva içinde olan veya bana en yakın olan diye buyuruyor. Comme vous pouvez vous en rendre compte, Dieu nous dit que le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est celui qui est le plus pieux et celui qui est le plus proche de lui. Yani ne erkeği kadından farklı, ne kadını erkekten farklı görüyor Cenab-ı Allah. Dieu ne perçoit donc pas différemment ni l'homme vis-à-vis de la femme, ni la femme vis-à-vis de l'homme. Bana kim yakınsa, kim kullukta ileriyse kıymetli olan odur diyor Rabbimiz. Il nous dit que celui qui a le plus de valeur auprès de Dieu, auprès de lui, c'est celui qui est le plus proche de lui et qui est le plus dans son service. Ve yine Nisa suresi ve Araf suresinde de ey insanlar Allah sizi tek bir nefisten yarattı diye geçiyor. Et de la même manière, dans la sourate Les femmes, verset 1, et dans la sourate Al-Araf, verset 189, il est dit: ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Görüldüğü gibi bu ayetlerle de kadınla erkek arasında bir ayrım yapılmıyor. Comme on peut le constater, là non plus, il n'y a pas de distinction homme-femme. Peygamber Efendimiz de bütün insanlar bir tarağın dişleridir gibi diye buyurmuş. Et le prophète a dit que tous les hommes sont égaux comme les dents d'un même peigne. Sonuç itibariyle kim en çok Cenab-ı Allah'a yakın ise, insani ve manevi değerlerinin farkında ise, sevginin, barışın, kardeşliğin içinde ise Cenab-ı Hakk'ın yanında kıymetli olan, özel olan odur. Ainsi, celui qui a le plus de valeur auprès de Dieu est celui qui est le plus proche de lui, c'est-à-dire celui qui contribue à la paix de la société, à la promotion du bien et du beau en ayant pleinement conscience de sa responsabilité humaine et spirituelle. Yani İslamiyet'e göre maksat ne kadın ne erkek olmaktır.
Önemli olan kalbi şefkat, merhamet, sevgi, saygı dolu, topluma faydalı insanlar olmaktır. Et donc, en définitive, selon l'islam, le genre sexuel homme ou femme n'a aucune espèce d'importance. Ce qui importe, c'est d'être une personne dont le cœur est empli de compassion, de miséricorde, d'affection et de respect. Kim güzel ahlak sahibi ise Allah'ın yanında kıymetli ve özel odur. Celui qui est doté d'un noble caractère, c'est cette personne-là qui va être proche de Dieu et qui aura de la valeur aux yeux de Dieu. Ve Hazreti Mevlana bir Mesnevi Şerif beytinde de şöyle der. Et dans un distique que Rumi nous dit, Hazreti Peygamberimiz buyurdu ki, demek ki bu aynı şekilde bir hadisi şerif. il nous dit, le prophète a dit que, donc il s'agit d'un hadith. Kadın akıllı kişilere ve gönül ehline fazlasıyla galip olur. Le prophète a dit que la femme l'emporte infiniment sur les hommes sages et intelligents. Cahil kişilerde kadına galip gelirler. Tandis que les hommes ignorants l'emportent sur la femme. Çünkü cahil insan pek sert, pek kaba kişidir. Car ces gens ignorants sont d'une grande brutalité et rudesse. Cahil ve kaba erkeklerde incelik, lütuf, sevgi, saygı azdır. Ces gens ignorants sont dénués de tendresse, de bonté et d'affection. Çünkü onların yaratılışlarında hayvanlık vasfı üstündür. Parce que l'animalité l'emporte chez eux sur leur humanité. Sevgi, incelik, acımak, insanlık, merhamet insanlık huyudur, insanlık vasfıdır. L'affection, la tendresse et la commisération sont des qualités humaines. Öfke, hiddet hayvanlık huyudur, hayvanlık karakteridir. La colère et la luxure sont des qualités animales. İşte bu beyitlerin içinde geçer. Et c'est donc au sein de ces distiques Arkasından şu beyit gelir. que vient ce distique. Kadın sadece bir sevgili değildir. Kadın hakkın ışığıdır, hakkın nurudur. Sanki o mahluk değil, haliktir. La femme est un rayon de lumière de Dieu. Elle n'est pas seulement cette bien-aimée. Il semble qu'elle ne soit pas une créature, mais une créatrice. Evet, Hazreti Mevlana Mesnevi Şerif'te kadınla ilgili birçok şey söylemiştir. En effet, Rumi a dit beaucoup de choses à propos de la femme dans le Mesnevi. Kadınla birçok şey söylerken İslam Sufizminde ve diğer inanışlarda da bunu daha önceleri birkaç defa söyledim, bir kez daha arz edeyim. Kadın manevi eserlerde nefsi sembolize eder. Et nous l'avons déjà dit, mais je souhaite le redire, souligner à nouveau que la femme, dans les œuvres soufis, mais aussi dans les autres croyances, symbolise l'âme charnelle, le nafs. Onun için tasavvufi eserlerde özellikle Hazreti Mevlana Mesnevi Şerif'te kadından çok bahseder ama bunu direkt kadın olarak algılarsak Hazreti Mevlana'nın kadına bakış açısını doğru anlayamayız. Et donc, effectivement, Rumi parle énormément de la femme, mais si nous ne voyons pas le symbole, ce symbole-là, nous allons avoir une mauvaise compréhension de la vision de Rumi sur la femme. O Mesnevi Şerif'teki hikayelerde, benzeri konularda kadın üzerine kurgulanmış hemen hemen bütün hikayeler insanın nefsini anlatır. Et dans toutes les histoires où la femme apparaît, elle symbolise l'âme charnelle qui habite l'homme. Kadının nefsi sembolize etmesinden dolayı da
kadın günahkar olduğundan veya nefsine çok düşkün olduğundan değildir. Et le fait que la femme symbolise cette âme charnelle ne s'explique pas du tout par le fait qu'elle soit une pécheresse ou qu'elle soit dominée par son âme charnelle. Kadın doğurgandır. La femme porte en elle cette capacité d'enfanter. Nefs de doğurgandır. Bir günah bir günahı, bir ayıp bir ayıbı, bir yanlış bir yanlışı doğurur. De la même manière que le nafs, l'âme charnelle, qui a aussi cette capacité d'enfanter, d'un péché qui engendre un péché, d'une faute qui engendre une faute, d'un vice qui engendre un vice. Ama yukarıdaki beyitlerde Hazreti Mevlana açık ve net kadının kutsiyetinden bahsetmiştir. Mais dans les distiques cités plus haut, Rumi a parlé d'une manière limpide de la sacralité qui habite la femme. Bu çok önemli bir sözdür. Kadın yaratılmış değil, sanki yaratandır. Bu gerçekten derin tefekkür edildiği zaman çok ciddi bir sözdür. Et en vérité, c'est là une parole d'une profondeur insondable qui nous dit qu'il semble que la femme ne soit pas une créature, mais une créatrice. Kadının manevi boyutunu anlatan çok önemli bir kelimedir, manevi boyutunu. Une parole qui relate la dimension spirituelle de la femme. Hazreti Peygamberimizin bana dünyanızdan 3 şey sevdirildi derken, bu 3 şeyden ilkinin kadın olarak zikredilmesi de kadındaki bu maneviyatla alakalıdır. Et lorsque le prophète Mohammed a dit « Il m'a été donné d'aimer 3 choses dans votre monde et que la femme apparaît en première place », s'explique entièrement par rapport à cette dimension spirituelle de la femme. Bu söz tümüyle manevi ve ruhanidir. C'est une parole qui est entièrement spirituelle. Bu söz kadındaki kutsiyet onu Cenab-ı Allah'ın hem Rahman hem de Rahim sıfatına sahip olmasından dolayıdır. Et cette sacralité de la femme s'explique par le fait que la femme porte en elle les attributs du tout miséricordieux, du Rahman, et du très miséricordieux, du Rahim. Yüce Allah'ın Rahman sıfatı tüm dünyayı kaplamıştır. L'attribut du tout miséricordieux du Créateur suprême englobe la totalité du monde. Fakat Rahim sıfatı çok özeldir. Mais l'attribut du très miséricordieux, du Rahim, est très spécial. Erkek sadece Rahman sıfatına sahipken kadın hem Rahman hem de Rahim sıfatı üzerinde taşır. Tandis que l'homme revêt uniquement l'attribut du tout miséricordieux, la femme est dotée des 2 attributs en même temps. Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinde Et dans le Mesnevi de Rumi, kadın hakkın nurudur, kadın yaratılmış değil, sanki yaratandır demesinin hakikati de işte budur. c'est là que réside en fait le sens profond de la parole de Mevlana dans le Mesnevi quand il nous disait dans ce distique « Il semble que la femme ne soit pas une créature, mais une créatrice ». Biyolojik ve fizyolojik olarak kadın, erkek diye 2 ayrı varlıktan bahsedebiliriz. Fakat bu tümüyle insanı 2 ayrı varlık olarak kabul etmek yanlıştır. Nous pouvons certes parler d'un homme et d'une femme sur le plan biologique et physiologique, mais il serait erroné d'en induire une dualité dans leur modalité d'être. Biyolojik yaratılış dışında insanı ikileştirmek, ahlaki, imani olan temel manevi konularda ayrımcılığa gitmek, yüce yaratıcıdan, onun peygamberinden, en kutsal yaratık olan insanın hakikatinden habersiz olmak demek. Et si l'on met donc de côté ces différences biologiques innées, l'introduction de toute dualité ou distinction sur des aspects fondamentaux spirituels relève de l'ignorance pure et simple de Dieu, de son prophète et de la réalité intérieure de cet être sacré qu'est l'homme. Çoğu kez peygamberlerin tümünün erkek olduğu söylenerek
erkeğin kadına göre üstünlüğünden bahsedilir. Souvent, on évoque la supériorité de l'homme sur la femme en partant du constat que tous les prophètes sont des hommes. Kur'an'da ayet açıktır. Et pourtant, le verset coranique est clair. İnsanların insanlara üstünlüğü ancak Cenab-ı Allah'a manevi yakınlık iledir. La supériorité des êtres humains sur les autres procède uniquement de la proximité spirituelle envers Dieu. Günahkar bir erkeği erkek olması nedeniyle Hazreti Meryem annemizden üstün göremeyiz. On ne peut pas considérer qu'un homme pécheur l'emporte sur Marie simplement parce que c'est un homme. Firavun da erkektir ama daha yaşarken cennet ile müjdelenen karısı Asiye annemizdir. Bunları çoğaltmak mümkündür. Pharaon aussi est un homme, mais la bonne nouvelle du paradis fut annoncée par le prophète à sa femme Assia. On pourrait ainsi multiplier les exemples. Sonuç itibariyle En définitive, ilahi huzurda ne kadın vardır ne erkek. Eşrefi mahlukat olan insan vardır. il n'y a ni homme ni femme devant la présence divine. Il y a seulement l'être humain qui est cet être ennobli. O nedenle insan kavramından uzaklaşıp kadın erkek ayrımcılığı yapmak maddi ve manevi çok yanlıştır. C'est pourquoi c'est une grave erreur que de s'éloigner du concept d'être humain et de faire des distinctions tant matérielles que spirituelles entre les hommes et les femmes. Son cümle olarak birkaç cümle daha arz etmek isterim. Je souhaiterais, pour conclure, Evet, kadın gerçekten Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim sıfatını üzerinde taşıyan ulvi bir yaratılışa sahiptir. certes, la femme est cet être qui porte en elle les deux attributs du tout miséricordieux et du très miséricordieux. Fakat bu kadını erkekten daha üstün yapmaz. Mais cela n'engendre pas, n'induit pas que la femme est supérieure à l'homme. Erkeği de erkek olduğu için kadından üstün yapmaz. Et l'homme n'est pas non plus supérieur à la femme parce qu'il est homme. Kadında böyle ulvi bir değer vardır ama Il y a chez la femme une valeur noble et sacrée. bununla birlikte kadında çok özel bir kıymet daha vardır. Mais il y a à côté de cela une autre valeur toute spéciale qui caractérise la femme. Cinsellik. La puissance d'attraction sexuelle, Cinsellik maddeye aittir. la capacité de séduction sexuelle a trait au monde de la matière. Ama bu ulvi, yaratılıştaki ulvi yaratılış maneviyata aittir. Alors que la sacralité qui l'habite a trait à la spiritualité. Ama kadın sadece kendi cinselliğinin farkına varıp yaratılışındaki bu ulviliğin farkında bile olmazsa bu ulvi karakteri taşımıyor demektir. Mais si la femme commet l'erreur simplement de se focaliser sur sa capacité de séduction spirituelle sans même être consciente de la sacralité spirituelle qui l'habite, alors elle n'aura pas porté en elle véritablement cette sacralité. Bazı konularda erkekleri suçluyoruz. Parfois, nous imputons des fautes sur les hommes. Haklı olabiliriz. Nous pouvons avoir raison, Ama kendimiz için de bir öz eleştiri yapmak zorundayız. mais nous sommes aussi tenus de faire notre propre autocritique. Bütün kadınlar cinselliğinin farkında. Toutes les femmes sont pleinement conscientes de leur capacité de séduction sexuelle. Ama kaç kadın bu ruhani yüceliğinin farkında? Mais combien de femmes sont conscientes de cette sacralité spirituelle qu'elles portent en elles? Biz kadınlar dış görünüşümüze önem verdiğimiz kadar manevi boyutumuza da önem verseydik
erkekleri suçlayacak bir şey bulamazdık. Si nous avions réussi à accorder la même importance que nous accordons à notre apparence extérieure, mais à notre monde spirituel intérieur, nous n'aurions alors trouvé aucune critique à formuler envers les hommes. Bu da bir öz eleştiri olsun. Que ce soit notre propre autocritique. Kadın çok kıymetlidir. La femme est un être d'une grande valeur. Cenab-ı Allah her yerden görünür. Dieu se manifeste partout. Dünyaya baktığınız her nesnede Cenab-ı Allah'ı görebilirsiniz. On peut voir Dieu dans toutes les choses qui habitent le monde. Ama en fazla bir kadın cemalinden görünür. Mais il se manifeste le plus ostensiblement à travers la beauté du visage d'une femme. Onun için bana dünyanızdan sevdirildi derken ilk kadındır. C'est pourquoi, quand le prophète disait « Il m'a été donné d'aimer trois choses », il place au premier rang la femme. Ama hangi kadın? Mais quelle femme? Seyyideti Nefise gibi, Une femme telle que Al-Saïda Nafissa, Hazreti Fatıma gibi, une femme comme Fatima, Rabia anamız gibi, comme notre mère Rabia, Hazreti Meryem gibi. comme la Vierge Marie. Böyle bir kadın. Une telle femme, Kadınlığının farkında. consciente de sa féminité, Yaratılışının farkında. consciente de sa création. Eğer ki biz işte bu sözünü ettiğimiz kadınlar gibi iç dünyamızdaki manevi zenginliğin farkında olursak, Et si nous sommes capables d'être conscients de la richesse spirituelle qui nous habite, hiç kimse kadına söyleyecek bir söz bulamaz. on ne trouvera alors plus rien à dire à propos des femmes. Bendeniz diliyorum ki biz kadınlar olarak biraz iç dünyamıza eğilelim. Et je forme le vœu que nous puissions nous recueillir sur notre monde intérieur Yaratılış sırrımızın farkında olalım. pour être consciente du secret de notre création. Madde kadar manamızın da farkında olalım. Consciente à la fois de l'aspect matériel, mais aussi de la spiritualité. İşte o zaman gerçekten kadın olarak başarmak istediklerimizi başarabiliriz. C'est alors que nous pouvons réussir en tant que femmes ce que nous avons comme projet. Eğer ki binlerce sene ve dünya durdukça Hazreti Meryem, Hazreti Fatıma, Seyyideti Nefise, Firavun'un karısı Asiye gibi böyle büyük kadınlar yeryüzünde zikredilecekse bu onların maneviyatının farkında oldukları içindir. Si depuis des millénaires, nous invoquons des femmes telles que Marie, telles que Saïda Nafissa, comme la femme du Pharaon, c'est parce que ces femmes ont été à même de bien mesurer la sacralité, la spiritualité qu'elles portaient en elles. Yani manamızı bırakıp sadece maddeyle amacımıza ulaşamayız. Si nous laissons de côté le sens profond qui nous habite pour ne focaliser que sur le monde de la matière, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. Biz kadın olarak biz dahi kendimizi bilmiyoruz ki toplumun bizi bilmesini nasıl bekleyebiliriz? Quel paradoxe que de vouloir que les gens dans la société nous comprennent, nous les femmes, alors que nous autres femmes, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes notre valeur. Önce biz kendi kutsiyetimizi bilelim, toplumdan da bu kutsiyeti tasdik etmesini bekleme hakkımız olsun. Nous devons donc d'abord nous-mêmes prendre connaissance, conscience de cette sacralité que nous avons, de manière à pouvoir exiger de la société qu'elle confirme ce statut de sacralité. Yani biz kendi ulviyetimizin farkında olmadan birilerinin bunu tasdik etmesini bekleyemeyiz. Buna hakkımız yok. Car je pense que nous n'avons pas le droit d'exiger d'autrui qu'il confirme notre sainteté ou sacralité, alors que nous-mêmes, nous ne l'avons pas réalisé. Peki.
Ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum dinledikleri için. Gerçekten samimiyetle. Şu an burada ezan okunuyor. Ezanlar kadar aziz olsunlar inşallah. Je vous remercie, je remercie tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Et en ce moment, il y a l'appel à la prière à Istanbul et je souhaite que vous ayez la même sainteté que cet appel de la prière. Ve ancak böyle teşekkür edebilirim. Ezanlar kadar aziz olsun cümle kadınlar. Je ne peux que vous remercier comme cela, que les femmes soient aussi saintes que la sainteté de l'appel à la prière. Ve biraz daha yarım saat vaktimiz var. Bu da sorulu cevaplı olsun. Dinleyicilerimizin soruları varsa almak isterim. Et donc, il nous reste une demi-heure. Je souhaiterais consacrer ce temps aux questions-réponses. Mille gratitudes, Cheikh Hanor. Merci, mille merci d'avoir élevé et illuminé notre esprit. On ne se lasse de vous écouter, on ne se lasse d'écouter vos paroles de sagesse et plusieurs participants vous remercient chaleureusement de ce moment et de ce partage. Et je vais en profiter pour vous faire part de leurs questionnements et leurs interrogations. Une participante s'interroge avec beaucoup de difficultés par rapport à la notion de milk al-yamin et les jawari et les sabaya des guerres qui ont été autorisés en islam et qui sont toujours également fortement présentes dans la sunna de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment une religion qui a élevé le statut de la femme peut-elle permettre une telle injustice envers elle? Telle est la question de cette participante. Alors, juste au préalable, avant de traduire, tu as utilisé des termes arabes. Est-ce que tu pourrais me préciser le sens de ces termes? Je ne suis pas arabisant. Alors, navré. Alors, Milk el-Yamin, alors la dame fait référence aux esclaves et les enfants de guerre en tant que propriété et les femmes en tant que propriété aussi. Donc, elle pose la question… Dans le cadre de guerre? Voilà, en cas de guerre, tout à fait. Bir soru şöyle efendim, bir tezat görüyor bir dinleyici. Yani böyle bir yandan böyle bir kutsiyet vermesi İslam'ın, Cenab-ı Allah'ın kadına ve diğer yandan da nasıl olur da savaş anında kadınlar mesela köle olarak kabul olabiliyorlardı. Böyle bir uygulama olabiliyordu Hazreti Muhammed'in döneminde. Yani savaş esnasında kadın kölesi. Efendim bilindiği gibi İslamiyet'i araştırdığımız zaman kölelik zaten İslamiyetle birlikte kaldırılmıştır. Quand nous regardons ce que dit l'islam, l'esclavage a été aboli avec l'islam. Kadınları köle alıp onları köle olarak kullanmak için değil, Peygamber Efendimizin hayatını ve karakterini çok iyi bilmek lazım. Il faut bien connaître le caractère de notre prophète et sa vie. Mesnevi Şerif'te Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin anlattığı bir olay anlatmak isterim. Je souhaite partager un événement relaté par Rumi dans le Mesnevi. Rumi şöyle der. Il nous dit, Hazreti Peygamberimiz bir savaştan dönüyor. Le prophète revient d'une guerre. Ve bir sürü esirler var. Il y a un grand nombre d'esclaves. Onları almış, bağlamış götürüyor. Et ces esclaves sont captifs, ils sont enchaînés, il les emmène. Kalabalık bir grup. Un nombre important de personnes, d'esclaves. En önde giden 2 kişi konuşuyor.
Et il y a devant deux captifs qui parlent. Peygamber Efendimiz de en arkada. Et le prophète est à la queue de cette file de captifs. Ve o iki kişi şöyle diyor. Et les deux personnes qui sont devant disent, Ben bu savaşa girmeden önce düşünüyordum. avant de faire cette guerre, je réfléchissais Belki de bu gerçek peygamber. en me disant, c'est peut-être un véritable prophète. Ben bunun gerçek peygamber mi değil mi? Bu savaşta karar verecektim. Et j'allais en fait prendre la décision en la matière à travers cette guerre. Ve ben karar verdim, Hazreti Muhammed gerçek peygamber değil. Et j'ai finalement formé mon jugement. Muhammad n'est pas un véritable prophète. Yanındaki adam diyor ki neye dayanarak böyle karar verdin? Et la personne qui est à ses côtés l'interroge, mais sur la base de quoi tu as formé ce jugement? Dön de bak diyor. Bizi esir almış, bir de arkamızdan bize bakıp gülüyor. Regarde-le, il est derrière nous. Nous sommes ses captifs, nous sommes ses esclaves, mais lui nous regarde et rigole. Gerçek bir peygamber olsaydı esir aldı diye insanları gülmezdi. S'il était un véritable prophète, comme il le prétend, il n'aurait pas souri devant ce spectacle. Onlardan çok uzakta olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu söylenenleri duyuyor. Le prophète qui était très loin de ces personnes entend ces paroles échangées. Ve Hazreti Rumi bunu anlatırken şöyle bir araya girmiş. Allah peygamberimize insitu dedi. Yani kulak dedi. Her şeyi duyan dedi. Et Rumi, il a fait un aparté dans le Mesnevi en disant Dieu a qualifié le prophète d'oreille. Ve her şeyi duyan peygamberimiz arkadan en öne gidiyor. Et ce prophète qui est oreille et qui entend tout va devant. Diyor ki bütün söylediklerinizi duydum. Et il dit j'ai tout entendu. Evet güldüm Oui, j'ai souri. ama sizin halinize gülmedim. Mais je n'ai pas souri pour votre état. Ben kendi halime güldüm. J'ai souri à mon propre état. Size baktım da bu kadar zahmet vererek çeke çeke sizi cehennemden aldım, cennete zoraki götürüyorum. Ben kendi halime güldüm. J'ai enduré tant d'efforts de guerre pour vous emmener de force de l'enfer vers le paradis. Siz cehennemdeydiniz, sizi çeke çeke, istemeye istemeye, sürükleye sürükleye cennete götürüyorum, kendi halime gülüyorum diyor. Vous étiez, vous, dans l'enfer et je vous ai contraint, je vous ai forcé contre votre gré, en vous charriant, en vous traînant, je vous ai emmené vers le paradis et je rigole pour cet état spirituel. Evet, belki birilerini esir aldı ama cennetten cehenneme götürmek için değil, cehennem gibi bir yaşamdan cennete götürmek için. Il a peut-être, oui, certes, fait des captifs, mais non pas pour les emmener du paradis vers l'enfer, mais de les emmener de leur enfer vers le paradis. Sabahleyin kendi kendime bugün şu an size anlattıklarımı düşündüm. Ce matin, j'ai pensé à ce que je suis en train de vous expliquer. Bir tane kuzu aldım kendime. J'ai Kuzu aldım kendime. acheté un agneau O iki kuzuya ip bağladım. que j'ai attaché. Çünkü onlar bir küçücük kulübedeler. Ils sont dans un petit espace enclos. Onları aldım, büyük bir otluk olan büyük bir meydana götürmek istiyorum. Büyük bir çayır var. O küçücük yerden onları kurtarmak istiyorum. Ils sont deux, donc ces agneaux, dans un enclos tout petit, minuscule, et je souhaitais les emmener vers un espace, une vaste prairie. Yani o kuzuları o küçücük kulübeden kurtarıp büyük bir ağaçlık, çimenlik yere götüreceğim ama gelmiyorlar. J'ai cette intention, les emmener de leur petit enclos
exigu à cette vaste prairie, mais ils ne veulent pas venir. Onlara ip bağladım. Je les ai attachés avec un lien Çeke o kadar büyük bir zorlukla, büyük bir tepeyi aşarak güzel çayırlık bir yere götürdüm. et en endurant pas mal d'efforts, je les ai traînés à travers une colline vers cette prairie. Ama koyun gelmiyor. Orada o küçücük kulübede kalmak istiyor. Mais cet agneau ne voulait pas venir avec moi. Elle voulait rester, il voulait rester dans ce petit enclos. Halbuki niyet onu daha güzel bir yere götürmek. Alors que mon intention était de l'emmener vers un endroit qui était plus beau. Evet, onu esir gibi iple çektim. Oui, je l'ai traîné comme un esclave, comme un captif. Ama niyetim onların seveceği güzel bir ortama götürmekti. Mais mon intention était de les emmener dans un endroit qu'elles allaient apprécier. Sonuç itibariyle En définitive, Hazreti Rumi'nin deyişiyle selon les paroles de Rumi, Hazreti Peygamberimiz esir almıştır ama onlara kötü davranmak için veya gördükleri günden geri bırakmak için değil, onları daha iyi şartlarda yaşamaları için, daha iyi, güzeli öğretmek için. certes, le prophète a fait des captifs, mais son intention était de les emmener vers une situation plus belle pour eux et non pas pire que leur situation d'avant. Yani Peygamber Efendimiz ne o insanları ne kadınları köle pazarına götürüp de satmamıştır. Le prophète n'a pas fait de ces gens des captifs pour les vendre comme des esclaves sur des marchés. Eski köleliklerinden kurtarmıştır. Bu bir hakikattir. Il les a affranchis de leur esclavage précédent. C'est une vérité. Yani İslamiyet'i kulaktan dolma değil de gerçekten ciddi olarak araştırıp öğrenmemiz lazım. Donc nous devons essayer de comprendre la véritable nature de l'islam, non pas par oui-dire, mais en examinant soi-même, en faisant des recherches dessus. Onun için İslamiyet'te kadının yeri diye konuya girdim. Et c'est pour ça que je suis rentré d'ailleurs dans notre thématique d'aujourd'hui en m'interrogeant sur la place de la femme dans l'islam. Köleliğin kaldırıldığı bir devirde, kadına bütün hukuk ve hukuku verildiği bir devirde Peygamber Efendimiz asla ne bir kadını ne bir erkeği köle niyetine kullanmamıştır. À une époque donc où cet esclavage fut aboli et que les droits des femmes ont été accordés, en aucun cas le prophète n'a utilisé ces gens ou les femmes comme des esclaves. Bu araştırıldığında öğrenilecektir. Si vous faites l'effort de faire des recherches sur ce sujet, vous accéderez à la vérité. İnşallah tatmin olmuştur dinleyicimiz. J'espère que la réponse aura satisfait l'auditeur. Très cher vénérable Sheikha, une grande sainte et maître soufie, Catherine Delorme, qui a vécu et reposé ici au Maroc, enseignait aussi la haute valeur spirituelle de la femme. Cependant, elle était critiquée et rejetée par les féministes de l'époque, donc fin XXe siècle. Qu'en est-il aujourd'hui? Votre enseignement est-il accepté par les féministes? Muhterem Şeyhanur, Fas'ta böyle bir veli vardı ve kadının kutsiyeti hakkında bahseden, şu an Hakk'a yürüdü ama bundan bahsederdi ama hali hazırdaki feminist akımlar ona karşı geliyordu. Sizin için de aynı şey söz konusu mudur? Yani neye karşı geliyordu onu anlamadım. Alors, quel était en fait, qu'est-ce qui critiquait ces féministes dans les propos de cette sainte? Alors, la question ne le précise pas, mais il semblerait que cette sainte prêchait les hautes valeurs spirituelles de la femme, la femme étant porteuse en elle de la lumière divine. Mais en quoi c'était critiquable ça en fait par les féministes? C'est parce que c'est positif. Apparemment, les féministes critiquaient cet aspect-là selon cette question qui a été posée. Yani kadının taşıdığı ulviyeti, manevi boyutu
tenkit ediliyormuş bu feminist akımlar tarafından. Bendeniz kadın erkek diye ayrımcılık yapmaya karşıyım. Bu açık ve net. Bendenizin gözünde ne kadın vardır ne erkek vardır. İnsan vardır. À mes yeux, il n'y a ni homme ni femme, il n'y a que l'être humain. Je ne fais pas de distinction. Ama kadında da işte bu Hazreti Rumi'nin buyurduğu gibi kadın yaratılmış değil, sanki yaratandır dediği bir kutsiyet vardır. Bunu da inkar edemeyiz. Mais nous ne pouvons pas nier le fait que, comme le dit Rumi, il y a une sacralité chez la femme. La femme est, semble-t-il, n'est pas une créature, mais une créatrice. Peki bu ayrıcalık neden kadındaki? Pourquoi cette distinction, cette différence, ce privilège chez la femme? Doğurganlığıyla alakalı. O bir ana. Cela a trait à sa capacité d'enfanter, d'être mère. Ana olması sıfatıyla kadında erkekten daha fazla sevgi, şefkat, affetme, hoş görme duyguları vardır. Et c'est parce qu'elle est, qu'elle a cette capacité d'être mère que Dieu lui a octroyé une capacité d'être davantage bienveillante, remplie de compassion, de pardon. Çünkü Cenab-ı Allah yarattığı kulun en iyi derecede yetiştirilmesini, büyütülmesini ister. Car Dieu veut que le serviteur qu'il a créé puisse grandir dans les meilleures conditions qui soient. Biz bir çocuk doğurunca çocuğum diye ona sahip çıkarız ama bizden önce o çocuk Allah'ın yarattığı kuldur. Bunu unuturuz. Quand nous donnons naissance à notre enfant, nous disons « Ah, mon enfant !» Mais nous oublions par là que, avant d'être notre enfant, c'est l'enfant de Dieu. İşte Allah yarattığı kulun en iyi derecede büyütülmesi, yetiştirilmesi için kadınlara daha fazla sevgi, şefkat, merhamet, sabır vermiştir. Et comme Dieu souhaite que son enfant puisse grandir dans les meilleures conditions qui soient, il a alors doté la femme de ses attributs de compassion, de miséricorde, de bienveillance. Ruhsal olarak kadın güçlüdür. Il y a cette puissance spirituelle de la femme, Fiziksel olarak da erkek güçlüdür. tandis que l'homme a cette puissance physique. İkisi bir araya gelince bir denge olur. Et lorsque ces deux se rejoignent, alors s'instaure un équilibre. Kadınlardaki özel o kutsiyeti kabul ediyorum. Ama cinsiyet ayrımcılığına karşıyım. J'accepte cette particularité de la femme sur le plan spirituel, mais je suis contre la distinction du genre sexuel. Bendeniz insana insan gözüyle bakıyorum. Ne kadın ne erkek. Je considère les gens comme êtres humains, ni comme hommes, ni comme femmes. Et dans ce sens-là, il y a une participante qui s'interroge comment dans ce monde de mouvements, parfois même violents, quelles sont les pratiques à mettre en place pour renforcer le courage intérieur et notre beauté intérieure en tant que femme. Bu şiddet içeren dünyada içimizdeki güzelliği ve cesareti arttırmak için nasıl yapacağız? Hangi uygulamalar bunu mümkün kılabilir? Kendimizi bilerek, En nous connaissant nous-mêmes, yaratılış gayemizi bilmeden olmaz. en connaissant le but de notre création, car sans quoi cela n'est pas possible. Biz ancak kendimizi, yaratılış gayemizi bildiğimiz zaman dünyada insanca yaşayabiliriz. Ce n'est que lorsque nous saurons le but de notre création, ce pourquoi nous avons été créés, que nous pourrons vivre décemment ce monde. Biz kimiz? Bu dünyada ne arıyoruz? Sorumluluklarımız ne? Bunu bilmek zorundayız. Qui sommes-nous? Que faisons-nous sur Terre?
quelles sont nos responsabilités? Nous devons répondre à ces questions. Rumi'nin güzel bir sözü var. Il y a une belle parole de Rumi. Sen sadece dünyada, mezarda kurtlara yem olacak bedenini beslemek için gelmedi. Sen sadece mezarda kurtlara yem olacak bedenini beslemeye gelmedin. Tu n'es pas venu en ce monde uniquement pour nourrir les insectes qui vont te manger dans ta tombe. Bu bedenini beslemek için bir işin, bir gücün, bir sanatın var. Tu as un art pour nourrir ton corps. Biraz da ruhunu beslemek için din sanatını öğren. Et si tu veux un petit peu aussi nourrir ton esprit, apprends aussi l'art de la religion. Yani maddi sorumluluklarımız kadar manevi sorumluluklarımızın da farkında olur. Bir denge tutturursak işte o zaman belki rahata ereriz. Donc, si nous sommes capables de prendre conscience à côté de nos responsabilités matérielles, de nos responsabilités spirituelles afin d'instaurer un équilibre entre ces deux, nous pourrons alors atteindre le bonheur en ce monde. Yani bir dengemizin olması lazım. Nous devons avoir cet équilibre. Vénérable Cheikha, on se pose la question, qu'en est-il de la polygamie dans la pensée de Maulana Jalaluddin Rumi? Est-ce qu'elle est tolérable? Rumi'ye göre bir erkeğin birçok kadınla evlenme, ona karşı bakışı nedir? Efendim, Hazreti Mevlana'nın yaşadığı dönemde birçok evlilikler yapılırken, cariye olayı hala varken Hazreti Mevlana tek eşli yaşamıştır. Cariyesi dahi olmamıştır. À l'époque où la polygamie de Rumi, où la polygamie était monnaie courante, Rumi n'a eu qu'une seule femme. İslamiyet'teki 4 evlilik de çok yanlış anlaşılıyor. Et cette règle dans l'islam de la polygamie avec 4 épouses est très mal comprise. İslamiyet'te, Kur'an'da birçok hüküm var. Erkekler bunu hiç dikkate almıyor ama niyeyse bu 4 eşlilik çok işlerine geliyor. Il y a plein de commandements dans le Coran, mais curieusement, c'est cette règle coranique de 4 épouses qui attire le plus leur attention. Kur'an-ı Kerim 4 eşliliği farz kılmamış. Dieu n'a pas prescrit obligatoirement le fait d'avoir 4 épouses. Bunda bir hikmet var, bir hayır var. Il y a une sagesse là. Gerektiği zaman, Lorsque la situation l'exige, gerçekten bir mecburiyet doğduğu zaman, quand il y a véritablement une nécessité qui apparaît, fuhuş yapma. ne verse pas dans la luxure. Gerekirse nikahını al. S'il le faut, fais d'elle ton épouse. Ama ayetin altında da diyor ki sizin hakkınızda en hayırlı olan tek eşliliktir. Neden bunu kimse görmüyor? Mais pourtant, à la suite de ce verset, il est dit, ce qui est le mieux pour vous, c'est d'avoir une seule épouse. Pourquoi personne ne fait attention à cet aspect du verset? Yani çift eşlilik İslamiyet'in şartı değildir. Et donc la bigamie n'est pas une condition de l'islam. Dolayısıyla bunu böyle işimizin geldiği şekilde değerlendirmemek lazım, hakikatınca bilmek lazım. Donc il ne faut pas appliquer cette règle selon notre propre interprétation personnelle et nos aspirations, nos désirs, mais connaître la réalité de ce commandement. İslamiyet domuz etini yemeyi yasaklamış. L'islam interdit de consommer de la viande du porc. Ama çok mecbur kalırsan aşırıya kaçmamak şartıyla yiyebilirsin diyor. Mais il nous dit aussi que nécessité fait loi et que s'il est nécessaire, tu peux en consommer à condition de ne pas dépasser la mesure. Buna kalkıp da domuz eti yenmek
gereklidir diye nasıl düşünebilirsek, 4 evlilik de şarttır düşünmek bunun gibidir. Et c'est partant de cette analogie, c'est comme si on disait, eh bien, il est autorisé dans l'islam de consommer de la viande de porc et de réagir de la même manière que pour le mariage et la polygamie. Bunu kabul etmek lazım. 4 eşlilik İslam'ın şartı değildir, gerekli değildir. Kur'an'ın en altında da tek eşlilik hakkınızda daha hayırlıdır diye geçer. Bu son cümleye dikkat almak lazım. Et donc, il faut bien comprendre que la polygamie et le fait d'avoir 4 épouses n'est pas une règle fondamentale de l'islam et que le verset dans la suite insiste bien sur le fait que ce qui est bien pour vous, c'est d'avoir une seule épouse. Sonuç itibariyle Hazreti Mevlana tek eşlidir, tek Rumi- eşli yaşamıştır, hiçbir cariyesi olmamıştır, tek eşliliği tercih etmiştir. Et donc Rumi, tout au long de sa vie, n'a eu qu'une seule femme, n'a eu qu'une seule épouse et a toujours préféré cette voie-là. Alors, il y a plusieurs questions autour de la je vais appeler ça de la jurisprudence. Il y a une question aussi autour de l'héritage par rapport à l'égalité homme-femme. Il ne nous reste pas beaucoup de temps et donc on essaye d'optimiser le temps qu'on a. Alors, avant la dernière question, si Vénérable Cheikha peut nous parler de l'égalité de l'héritage entre hommes et femmes et le fait que selon les textes, ça ne semble pas être très égalitaire. Fıkıh ile ilgili bir soru efendim ve miras hukuku. Sanki baktığımız zaman bir eşitsizlik var gibi gözüküyor erkek ve kadın arasında miras hukukunda İslam'da. Görüşünüzü istiyorlar efendim. Efendim işte Kur'an-ı Kerim'i yüzeysel olarak anlarsak, derinliğine inip hakikatiyle incelemezsek birçok şeyi böyle yanlış anlıyoruz. Si nous en restons à la surface apparente des choses sur le Coran, eh bien, et que nous rentrons pas dans les profondeurs de sa réalité intérieure, nous allons là encore effectivement mal interpréter les choses. Az evvel konuşmamda bahsettim. J'en ai parlé tout à l'heure. İslamiyetle birlikte kadına evlenmeyle ilgili birçok hak verildi. Avec l'avènement de l'islam, un certain nombre de droits furent accordés à la femme. İlk defa kadına miras alma hakkı verildi. C'est pour la première fois que le droit d'hériter a été accordé à la femme. İslamiyet'ten önce kadın evleneceği adama yüklü miktarda para veya mal vermek zorundaydı. Avant l'islam, la femme était tenue d'apporter, de donner des biens ou une forte somme d'argent à son futur époux. Ve işte bunun için kadın ailede yük kabul ediliyor. Kız evladı kimse istemiyordu. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la femme était considérée comme un fardeau pour sa famille. Çünkü o kızın evlenmesi için anası, babası, kardeşi bütün ömrünce ancak çalışacak ki o parayı da kıza versin, kız da evleneceği adama versin de evlensin. Maddi bir yük kız. Parce que c'était donc un fardeau matériel, parce que toute la famille devait s'échiner, père, mère, frère, pour constituer cette somme d'argent constitutive d'une dot que cette fille devait verser à l'époux. İslamiyetle birlikte evleneceği erkeğe para verme kaldırıldı, tam tersi getirildi. Et avec l'islam, cette règle fut abolie et c'est la règle inverse qui fut instaurée. Bir erkek evleneceği zaman evleneceği kadına, bakın bu Kur'an hükmüdür. Et donc là, c'est un commandement coranique qui nous dit Bir erkek evleneceği zaman eşine evlenmeden önce adına mehr denilen o kadının sosyal hayatını garanti altına alacak
bir para, bir mal vermek zorunda İslam hukukuna göre. Selon le droit islamique, dans le Coran, c'est donc maintenant désormais l'homme qui est tenu de verser une somme d'argent ou un bien ayant une valeur pécuniaire à la femme, de manière à ce que cette femme puisse sécuriser son avenir matériel dans la société. Bu konu nikahta konuşulur İslam hukukuna göre. Et ce point est abordé lors du mariage, selon le droit islamique. Eğer ki erkek bu malı, bu parayı kadına nikahta vermemişse, Et si l'époux n'a pas donné cette somme à l'épouse au moment du mariage, eğer ki bir ayrılık olursa, karı koca ayrılırlarsa, et s'il y a un divorce après le mariage, mutlaka o parayı o kadına vermek zorunda. O kadının boşandıktan sonraki sosyal durumunu kontrol etmek zorunda. et cet époux qui a divorcé doit, est tenu alors de verser cette somme à son ex-compagne. Ve İslam hukukuna göre Et selon le droit islamique, erkek annesine, kız kardeşine, karısına ve çocuklarına, ailedeki kadınlara bakmakla yükümlüdür. Bu çok önemli, bakın. l'homme, lui, le mâle, est tenu de subvenir aux besoins de sa mère, de ses enfants, de ses parents. Çocukların bütün bakımı da erkeğe aittir. Kadın sorumlu değildir bundan. Et à nouveau, c'est l'homme qui est tenu, qui a la responsabilité de subvenir aux besoins de ses enfants, pas la femme. İslam hukukuna göre kadın çalışmaya mecbur edilemez. Selon le droit islamique, une femme ne peut pas être contrainte de travailler. Ama buraya dikkat edin, kadın çalışamaz değil, çalışmaya mecbur edilemez. Mais faisons attention là-dessus. La femme, on nous dit que la femme, on ne nous dit pas que la femme n'a pas le droit de travailler, mais qu'elle ne peut pas être contrainte de travailler. Çünkü bir kadının bütün maddi sorumluluğu kocasına, erkek kardeşine veya babasına, yani ailedeki erkeğe verilmiştir. Car la responsabilité matérielle de subvenir aux besoins d'une femme a été totalement dévolue au père, au frère, donc à l'homme. Bu durumda baktığınız zaman kadının hiçbir maddi sorumluluğu yok. Hiçbir maddi sorumluluğu yok. Et donc on s'aperçoit que la femme n'a aucune espèce de responsabilité matérielle. Eskiden köle olarak çalıştırılan kadını Allah almış, böyle prenses gibi bir yere koymuş. Et cette femme qui était traitée auparavant comme une esclave, eh bien Dieu l'a élevée sur un statut et l'a protégée d'un cocon, telle une princesse, Sen hiçbir şeyden sorumlu değilsin demiş. en lui disant tu n'es responsable de rien. Bütün sorumluluğu erkeğe vermiş. Et il a alors donné toute la responsabilité à l'homme. Şimdi bu çerçeveden düşünün. Donc pensez à ce sujet dans cette perspective. Bir ailede baba vefat etti, miras kaldı. Il y a dans une famille le père qui décède et il y a un héritage. Şimdi bu miras kadınla erkeğe eşit verilirse erkeğe haksızlık edilmiş olur. Si nous devions partager égalitairement cet héritage entre l'homme et la femme, ce serait une injustice envers l'homme, Çünkü kadının hiçbir maddi sorumluluğu yok. car la femme n'a aucune responsabilité matérielle. Ailedeki erkek ona günün şartları dahilinde en iyi derecede bakmak zorunda. Et l'homme de la famille, dans le ménage, est tenu de subvenir à ses besoins. O zaman miras eşit bölünse erkeğe haksızlık olur. Et donc, si on partageait la masse successorale d'une manière égalitaire, ce serait alors une injustice envers l'homme, Çünkü erkek gerekirse annesine bakacak. car l'homme, lui, est tenu de subvenir aux besoins de sa mère, Kız kardeşine bakacak. de sa sœur, Karısına bakacak. de sa femme, Çocuklarına bakacak. de ses enfants. Eğer ailede başka kadın varsa onlara da bakmak zorunda. Et s'il y a d'autres femmes, également subvenir à leurs besoins. Tamam, erkeğe 2 miras hakkı ama bütün yük de ona verilmiş.
D'accord, l'homme a donc un droit double par rapport à la femme, mais l'homme a aussi un fardeau qui est plus lourd par rapport à la femme. Ama günümüze gelelim. Mais venons à nos jours. Şimdi erkekler ailedeki bu sorumluluğu üzerine almıyor. Les hommes d'aujourd'hui ne supportent pas le fardeau de leurs responsabilités matérielles. Ve kadınlar çalışmak mecburiyetinde. Et les femmes sont tenues de travailler. Çoğu kadın kendi çocuğuna kendisi bakıyor. Et beaucoup de femmes subviennent elles-mêmes aux besoins de leurs enfants. Kendi bütün masraflarını kendisi karşılıyor. C'est elle qui assume toutes les dépenses des enfants. Bunu babası karşılamıyor. Et pas le père, Erkek kardeşi karşılamıyor. ni le frère. Boşanmış kocası çocuğuna bile bakmıyor. Et son ex-compagnon divorcé n'assume aucune responsabilité vis-à-vis de son enfant. Ama diyorlar ki İslam'da erkeğe iki miras alalım. Bu haksızlık. Mais ils disent d'un autre côté que l'homme, selon le droit islamique, a droit à 2 parts dans la masse successorale, ce qui est alors maintenant une injustice. Bu haksızlık, bu Kur'an'ı anlamamak. C'est une incompréhension totale du Coran. Kur'an kadın ezilmesin, üzülmesin, çalışmak zorunda kalmasın diye 2 hakkı vermiş erkeğe. Le Coran a donc donné ce droit double dans la masse successorale à l'homme pour décharger la femme de ses contraintes matérielles. O zaman Kur'an'ın verdiği sorumluluğu yerine getirmiyorsan 2 miras da alamazsın. Et si donc toi, homme, tu n'assumes pas ta responsabilité matérielle telle que le conçoit le Coran, tu n'as donc pas droit non plus à 2 parts dans l'héritage. Bu Kur'an'ın adaletine aykırı. Cela serait contraire à la justice qui est présente dans le Coran. Allah kadınları korumak için böyle bir sistem koymuş. Dieu a mis en place un tel système pour préserver la femme. Ama onlar kendi aleyhine çevirerek kadını yoksul, haktan hukuksuz yoksun bırakıyorlar. Yani adalet tam tersine dönüyor. Mais alors là, aujourd'hui, on inverse complètement les valeurs et cela tourne au détriment de la femme. Yani 2 miras alacaksan o zaman Kur'an hükümlerine göre bütün sorumluluğu da yerine getireceksin. Donc si tu prends 2 parts dans l'héritage, tu dois alors assumer toutes tes responsabilités prévues, prescrites par le Coran. Yerine getirmiyorsan kanunlar geçerlidir. Et si tu ne le fais pas, applique alors la loi. Çünkü Kur'an'daki amaç kadını korumaktır. Olaya böyle bakmak lazım. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la perspective du Coran est de protéger la femme. Amacının dışına çıkmış günümüzde. De nos jours, à notre époque, cela est contraire au but originel des commandements coraniques. Günümüzde çalışan kadınlar, ezilen kadınlar, çocuğuna bakan kadınlar ama mirası da azalan kadınlar. Bu olmadı. Donc de nos jours, nous avons des femmes qui sont opprimées, qui travaillent, qui subviennent à leurs obligations matérielles, qui subviennent aux besoins de leurs enfants, mais qui n'ont qu'une part dans l'héritage inférieure. Cela n'est pas possible. Bu İslam hukukuna aykırı. Contraire au droit islamique. İnancım budur. C'est ma conviction. Gerçek budur. Et c'est la vérité. Allah kadını çok korumuş. Dieu a énormément protégé la femme. Yani kadın Allah'ın gözünde böyle çok ince kristal bir cam gibi. Aux yeux de Dieu, la femme est comparable un petit peu à du cristal pur. Böyle bir tüy gibi Cenab-ı Allah kadını koruyabilmek için Kur'an-ı Kerim'de bütün hakları, hukukları koymuş. Et la femme est telle une plume, légère comme une plume, que Dieu a voulu préserver à travers ses prescriptions coraniques. Kur'an'da kadının aleyhine gibi algıladığımız bütün ayetlerin hakikati kadını korumak içindir.
Et en vérité, tous ces versets qui nous semblent, selon notre interprétation, contraires aux droits des femmes, ont été inscrits dans le Coran pour protéger la femme. Ama İslamiyet'in ve Kur'an-ı Kerim'in hakikati bilinmediği için yanlış algılanıyor, yanlış uygulanıyor. Et comme nous ne connaissons pas la réalité intérieure du Coran et son sens profond, cela est mal compris et mal appliqué dans nos sociétés. Très cher vénérable Sheikha, pourquoi ne voit-on pas ou peu de femmes leaders spirituelles dans les pays musulmans? Neden Müslüman ülkelerde çok az kadın lider görebiliyoruz? Yani bir tek Müslüman ülkelerde değil de dünyada kadın liderler veya yüksek konumda olan kadınlar azınlıkta. En vérité, ce n'est pas simplement le propre des sociétés musulmanes, mais dans le monde que les femmes leaders sont minoritaires. Neden azınlıkta? Maddi sorumluluk erkeğe verildiği için kadın ne kadar çırpınırsa çırpınsın, maddede her zaman erkek önde olacaktır. Bunu kabul etmek lazım. Et pourquoi cela? Comme les hommes sont sur le plan matériel, assument les responsabilités, quelle que soit l'énergie que peut déployer la femme, il y aura toujours une supériorité sur le plan matériel de l'homme. Zamanlar değişebilir, çağlar değişebilir ama hüküm değişmez. Les époques peuvent changer, mais ce commandement ne va pas changer. Maddeden erkek sorumludur. L'homme est responsable de la matière. Maddi konuda Allah kadını korumaya almıştır. Et Dieu a protégé la femme sur cet aspect matériel. Dolayısıyla maddi konularda kadının biraz geride olmasını gayet tabii karşılıyorum. Et donc je considère qu'il est tout à fait naturel que la femme soit un peu en retrait sur ces questions matérielles. Maneviyata gelince Quant à la spiritualité, nice değerli hanımefendiler var. il y a, Gönül il y a maintes femmes saintes onlar bilerek, isteyerek ortaya çıkmazlar. et qui volontairement ne se mettent pas devant la scène. Çünkü çok ciddi bir sorumluluk meydanda olmak. Car c'est une lourde responsabilité que d'être au devant de la scène. İşte Allah'ın müsaade ettiği birkaç kadın ortada, bütün taşlar da onlara geliyor. Et il y a simplement quelques femmes minoritaires que Dieu autorise à être sur le devant de la scène, et c'est elles qui sont lapidées. Diğerleri de kendiyle Rabbi arasında hoş bir zaman geçiriyor. Yok diyemeyiz. Et tandis que les autres femmes ont cette relation intime de joie avec leur Seigneur. Nous ne pouvons pas le nier. Varlar da ortada değiller. Manevi olarak bahsediyorum. Elles sont là, elles existent, mais elles ne sont pas sous les feux des projecteurs. Et je parle d'un point de vue spirituel, bien évidemment. Hani bir büyük veli şöyle der. Il y a un grand saint qui dit: Ortalık Şems-i Tebrizi dolu. Onu görecek Mevlana nerede? il y a maintes Shams de Tabriz devant les yeux. Mais où est le regard d'un Mevlana, d'un Rumi? Alors, nous voilà à notre dernière question, cher vénérable Sheikha. Dans beaucoup de civilisations, la terre est dite la terre-mère. Qu'en est-il dans l'islam? Quelle place a la terre dans le féminin et dans la loi? Birçok gelenekte, medeniyette dünyadan bahsettiğimiz zaman onu ana olarak vasıflandırılıyor. İslam'da bunun yeri nedir? Yani böyle bu şekilde bir görüş var mıdır? Kim ana olarak anlayamadım. Dünya efendim. Dünya anne olarak vasıflandırılıyor.
Dünya ana olarak vasıflandırılıyor. Niye? Her şey, dünya demek baktığınızda yeryüzü, toprak, gökyüzü geliyor insanın aklına. Ana demek doğuran demektir. İşte yeryüzü de her şeyi doğuruyor. Bu vesileyle söylenmiş olmalıdır. İslam'da da işte evet aynı mı bakış diye soruyorlar efendim. Pek bilinen, güncel kullanılan bir kelime değil İslam tasavvufunda. Çok güncel bir bakış açısı değil. Alors, c'est pas une expression qui est utilisée dans le soufisme islamique, Ama toprak ana sözü pek bilinir. Toprak ana. mais on parle de la terre, non pas en tant que monde, mais de la terre en elle-même qui est là, une mère. Yani dünya için değil de toprak için toprak ana derler. On parle donc de cette caractéristique de maternité pour la terre qui fait pousser les choses. Bunun tabii ki iki boyutu var. Birinci boyutu toprağın da doğurgan olmasıyla alakalıdır. Et ce qui explique cela, c'est la capacité d'enfantement qu'a la terre. İkincisi de toprağın karakteriyle alakalıdır. Et la deuxième raison est liée au caractère de cette terre. Şimdi az evvel ne dedik? Qu'est-ce que nous disions tout à l'heure? Kadın daha yumuşak, daha sabırlı, daha sevecen, daha hoşgörülü dedik. Nous avons dit que la femme est plus bienveillante, plus douce, plus patiente. İşte toprak da öyledir. Et la terre aussi est ainsi. Kadının karakteriyle toprağın karakteri birbirine çok benzer. Et le caractère de la femme ressemble énormément au caractère de la terre. O da çok hoşgörülüdür, çok sabırlıdır, çok sevgidir, çok vericidir. Il est aussi empli de patience, de bienveillance, de don, d'octroi. İşte kadın da bu karakterlere sahip olduğu için toprak ana derler, ana gibi derler. Et c'est parce que la femme a aussi en elle ces caractéristiques qu'on peut dire qu'on peut utiliser l'expression de terre-mère. Ya bir kadın toprakla eş değerde tutulmuşsa bundan daha büyük bir değer olabilir mi? Si une femme a cette même valeur que la terre, est-ce qu'on peut concevoir une valeur supérieure à ça? Daha nasıl bir değer verilsin kadına? Quelle valeur supérieure à ça peut-on donner à une femme? Çünkü bu dünyada asıl maksat toprak huylu olmaktır. Car le but, en vérité, de notre existence, c'est de devenir, d'incarner ce caractère de la terre en nous. Şems-i Tebrizi'nin bir sözü var. Il y a une parole de Shams de Tabriz. Şems-i Tebriz der ki, Allah Kur'an-ı Kerim'de biz insanı topraktan yarattık der. Dieu dit dans le Coran, nous avons créé l'homme de la terre. Allah bir insanı topraktan yarattık derken sana hesap vermiyor seni neyden yarattı. Et en disant cela, Dieu n'est pas en train de te rendre compte de comment il t'a créé. Allah demek istiyor ki, ey insan ben seni topraktan yarattım. O zaman toprak huylu ol. Il veut nous dire en vérité, ô homme, je t'ai créé de terre, alors deviens terre. Yani toprak huylu olmak bu dünyada olmanın amacıdır, gayesidir. Incarner les caractères de la terre, c'est en vérité le but même de notre existence sur terre. Bu da kadınlarla bütünleşmişse bu şeref de kadınlara yeter. Et si cela, en fait, est en symbiose avec la femme, est considéré en même temps comme étant en lien avec la femme, c'est un honneur qui est accordé à la femme. Je passe la parole à très cher Ouda.
Sözü Huda hanımefendiye veriyorum. Merci. Il m'est difficile de trouver les mots justes pour exprimer ce que je ressens. Ma gratitude, mais vraiment, je suis extrêmement touchée par tout ce que j'ai entendu, d'avoir pu éclairer la sacralité de la femme et au-delà de repositionner la femme à un niveau humain, j'ai envie de dire, pour toutes les personnes qui nous écoutent, tous les participants, hommes et femmes, de pouvoir les connecter à ce qu'ils sont de par leur humanité, qui est une des valeurs clés de notre association. Donc, Vénérable Cheikha, un profond merci de gratitude d'avoir pu partager et faire don de votre connaissance pour nous permettre d'accomplir notre mission et de permettre à chacun d'aller au plus profond de lui-même pour se réaliser, réaliser son humanisme, j'ai envie de dire, et aider autrui à se réaliser. Encore merci, Cheikh Anor. Çok teşekkür ediyorlar efendim. Işık tuttuğunuz için kadının kutsiyeti ve bu esnada da insan olmak için, insan değerini anlamak için verdiğiniz ışıklardan dolayı binlerce teşekkürlerimi sunuyorlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tüm Kadınlar Birliği'ne, hususen Huda hanımefendiye, Umaya hanımefendiye ve tüm dinleyicilere gönülden şükranlarımı arz ediyorum. Et j'adresse moi aussi mes remerciements vraiment cordiaux à l'organisation All Ladies League et tout particulièrement à Madame Huda et Ummaya pour leur service. Özellikle dilimiz olan Levent canımıza da gönülden şükranlarımı arz ediyorum. Je remercie aussi cordialement notre traducteur, la langue qui a été la langue de notre cœur.